बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बारिशों और नदी नालों ने तबाही बर्पा कर दी, गरीबों को बर्बाद कर दिया। सखी सरवर के मोजाजेरी में गरीब खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। मकान जमीन बोस होने से 2 बच्चों का बाप जाँ बहक। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले भूखे प्यासे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली मूसा रजा। सखी सरवर कोह सुलेमान में बारिशों से नदी नालों में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। सखी सरवर के मौजूद जैदी में बरसाती नाले और बारिशी पानी ने जुम्मा खान के खानदान पर क़यामत सुगरह बर्पा कर दी। मकान जमीन बोस होने से 2 बच्चों का बाप कामरान उर्फ पप्पू मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गया, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जानवर हलाक, गंदुम राशन सब कुछ पानी में बह गया। मजदूरी है का सामान जो था वो लूट गया था, वो दीवारें बह गई थी। हम लोग क्या करें बेचारे। हमारी अपील ये है वो हम गरीब हैं, हमको इमदाद मिली जाए। जिंदगी की जमा पूंजी तबाह होने पर गरीब खानदान सख्त अजियत में मुब्तला है। जाँ बहक होने वाले कामरान उर्फ पप्पू के बीवी बच्चे और वालिदैन भूखे प्यासे बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से ताहाल मुतासरा खानदान के जख्मों पर मरहम रखने के लिए कोई ना पहुँच सका। हमारा मकान गिर गया था, अभी तक हमको इमदाद नहीं मिली। हम बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी इमदाद की जाए। हमारा मकान गिर गया, रेडी लगाता था, काम भी हमारा सही तरीके से नहीं चल रहा। अभी हमारी ये गुजारिश है हुकूमत से हमारी इमदाद की जाए। हमारा सब जो बंद थे, जमीनें बंदी हुई थी, वो उसमें फसल भी था ज्वार बाजरी का, वो भी सब बह गया और बंद भी सब बह गए थे। कामरान उर्फ पप्पू के वालिद जुम्मा ने गुफ्तगू में बताया कि वो खुले आसमान तले भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। दोनों यतीमों को दूध पिलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। घर की तामीर कहां से करवाएं? वजीर आला पंजाब परवेज इलाही, कमिश्नर डीजे खान उस्मान अनवर, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अनवर बरियार, पॉलिटिकल असिस्टेंट कोह सुलेमान मोहम्मद अकरम मलिक फौरी इनकी माली इमदाद करें। कैमरामैन हुसैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखी सरवर कोह सुलेमान। बेयारो मददगार सैलाब मुतासिन कसी मसीहा के मुंतजिर हैं। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रैला तो गुजर गया, मगर सैलाब ज़दगान के मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। 12 दिन से दरिया चनाब के किनारे बैठे बस्ती दोआबा, रंगपुर, खानगढ़ और सुनक्की के मुतासिन ताहाल इमदाद के मुंतजिर हैं। देखते हैं आमिर डोगर की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। जिला के 21 गांव मुतासिर हुए, 7,850 एकड़ रकबा ज़ेरे आब आया और 538 किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से कोटद्दू, बस्ती दुआबा, रंगपुर, खानगढ़, अलीपुर और दीगर इलाके भी मुतासिर हुए। मकामी अफराद का कहना था कि मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल हुए। जिला इंतजामिया और दीगर मुतलका इदारों में से किसी ने कोई मदद नहीं की। जनाब फ्लड के मारे में आए, बाहर निकल आए, रेलवे लाइन से नाल बैठे हैं, ना कोई तंबू है ना कच्चा है, बच्चे भूखे मरते बन, कोई चीज का नहीं। अगे भी वीडियो ढेर भर गए, कई इमदाद का नहीं मिली। चनाब वेस्ट बैंक के किनारे बैठे मुतासरीन ने शिकवा करते हुए कहा कि वो 12 रोज से सामान समेत बेयारो मददगार बैठे हैं। 12 दरखास्तों के बावजूद किसी ने नोटिस नहीं लिया। सैलाब ज़दगान की दास्तान सुनकर ऐसे महसूस होता है कि जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि जिला इंतजामिया के मुताबिक इलाकों का सर्वे जारी है, जिसके बाद सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दरियाए चनाब में सैलाब के बाद की सूरत हाल। मुल्तान के 122 मोजाजात में दरियाई इलाके भी मुतासिर हुए। मानसून सीजन के दौरान 10 के करीब अफराद हलाक हुए। PDMA ने नुकसान की तखमीना रिपोर्ट तैयार कर ली। तफसीलात जानते हैं यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सैलाब के नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट तैयार। PDMA के मुताबिक 122 मौजाजात में बेट के इलाके मुतासर हुए, जहां 2,40,000 आबादी और 3,70,000 लाइफ स्टॉक मौजूद था। बेट के मुतासरा इलाकों में 55,000 घर भी थे, जबकि 1,30,000 एकड़ ज़राई रकबा पानी में आया। तो हमारा जो फ्लड प्रोन एरिया है और MHVR सर्वे के मुताबिक भी हमारे जो 122 मौजाजात हैं, चूँकि पानी तो स्प्रेड हुआ है, लेकिन ये पानी किसी तौर पे भी आप कह लें कि नुकसानदेह ज़्यादा साबित नहीं हुआ। पानी लो फ्लो में ही चलता रहा है। PDMA के मुताबिक सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तहाँ मानसून सीजन में 10 अफराद हलाक और 68 जख्मी हुए। दरिया इलाके में करंट लगने से एक माहीगीर की हलाकत हुई। मजमूई तौर पर निचले दर्जे का सैलाब आया।
बाढ़ के सीजन में कह लें कि पानी के बहाव से किसी तौर पे भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता मानसून सीजन की बारिशों की वजह से डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में 10 अमवात वाक़ हुई हैं। इसके अलावा 68 के नज़दीक लोग इंजरी में आए हैं, जिनमें मेजॉरिटी जो थी माइनर इंजरीज की थी। हेड त्रिमू पर 51,000 क्यूसेक पानी की आमद और 55,000 क्यूसेक इखराज है, जबकि हेड पंजनद पर 65,000 क्यूसेक आमद और 54,000 क्यूसेक इखराज है। ताहम दरिया सतलज और रावी में सूरत हाल नॉर्मल है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। साफ पानी का हुसूल मुल्तानियों के लिए कड़ा इम्तिहान बन गया। मदनी पार्क के अकब में मौजूद वाटर फिल्टर प्लांट इंतजामिया की नजरों से ओझल। इस हवाले से देखते हैं इब्राहिम खान की ये रिपोर्ट। मुल्तान इंतजामिया की बेहिसी, साफ पानी का हसूल हो गया मुश्किल। मदनी पार्क के अकब में मौजूद वाटर फिल्टर प्लांट इंतजामिया की नजर से ओझल है। कई साल से इलाका मकीन वाटर फिल्टर प्लांट का काम करवा रहे हैं। ये फिल्टर चला अपनी मतलब आपके तहत चला रहे हैं, कोई इसका वाली वारस नहीं है। अल्लाह ताला इन पर रहम करे जो इन पे खर्च करते हैं। और वासा वाले 10 दफा यहाँ आ चुके हैं हैंड ओवर करने के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। इलाका मकीनों का कहना था कि कई सालों से वो वाटर प्लांट पर खुद खर्चा कर रहे हैं। सिर्फ पानी के लिए वो अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। हर माह इसका बिल भी वही भरते हैं, मगर इंतजामिया का कोई एहसास नहीं है। कम से कम इसका कमर्शियल बिल ना आए, लोकल बिल आ जाए, तो ताकि हम इसको बिल भरने में हमारे में आसानी पैदा हो जाए। इसका हमने 50-50 हज़ार का बिल भरा। इसके अंदर अभी हमने खर्चा किया कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ। मुकम्मल अंदर मशीनी को खराब किया हुआ। जो पहले मशीनी छोड़ के गवर्नमेंट भागी थी, उसके अंदर सारे स्पेयर पार्ट लेके गायब हो गए थे जो मुलाजिम लोग थे यहाँ के। शहरियों का कहना था कि प्लांट की मशीनरी का मरम्मती काम होना है। ताहम इन्होंने इंतजामिया से वाटर प्लांट की जिम्मेदारी लेने की अपील की है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मियां चन्नू इंतजामिया की नाअहली या गफलत नवाही इलाका 101-15 के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सरापा एहतजाज इलाका मकीनों ने गांव में पीने के लिए साफ पानी तक मुयस्सर नहीं बताया। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस गंदा पानी सड़कों पर मौजूद है। देखते हैं फखरुज़्ज़मान की ये रिपोर्ट। मियां चन्नू के नवाही इलाका 101-15 के बासी बुनियादी सहूलियत न होने पर सरापा एहतजाज हैं। इलाका मकीनों ने बताया गाँव में पीने के लिए साफ पानी मुयस्सर नहीं, जेर जमीन पानी गंदा होने के बायस दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं, जबकि नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस पानी सड़कों पर मौजूद है। गंदगी और ताफन से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इनका कहना था कि बार बार इंतजामिया को दरखास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। करते हुए शहरी अब्दुल हफीज का कहना था कि सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से नमाजियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारे इलाके में जो सीवरेज का निज़ाम है और पानी पीने का निज़ाम बिल्कुल नाकिस है और गलियां जो हैं सारी भरी हुई पानी की वजह से, गंदे पानी की वजह से जब भी कोई बारिश वगैरह आती है तो हमारी गलियां मुकम्मल बंद हो जाती हैं, जिससे हमारे बुजुर्ग नमाजी जो हैं वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आ सकते। शहरी कलीमुल्लाह का कहना था कि बारिश के दिनों में सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जबकि गंदगी के बायस मच्छरों ने जीना मुहाल कर दिया है। सीवरेज का निज़ाम की ये सूरत हाल है कि अभी तक हफ्ता हो गया है कि बारिश हुई, अभी तक पानी मौजूद है सड़कों पर, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है और बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो आला हुकाम से मेरी दरख्वास्त है कि वो हमारे सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करें। इंतजामिया शहर की तरह थोड़ी तवज्जो 101-15 पर दे तो यहाँ के वासियों की मुश्किलात को कम किया जा सकता है। अगर हुकूमत वक्त और इंतजामिया 101 चेक के लिए कुछ फंड्स मुहैया कर दे तो यहाँ के सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करते हुए शहरियों को मूजी वबाओं के साथ साथ ताफन ज़दा माहौल से छुटकारा दिलाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा फखरुज़्ज़मान, रोही, मियां चन्नू। परेशान सीवरेज सिस्टम जवाब दे चुका। न्यू मुल्तान के टी ब्लॉक की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। गली में इमाम बारगाह और मस्जिद भी मौजूद है, मगर गंदा पानी जमा रहने और ताफुन फैलने से नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखते हैं शकील सुल्तान की ये रिपोर्ट। वासा इंतजामिया की गफलत शहरियों को देने लगी अजियत। न्यू मुल्तान में टी ब्लॉक की गलियां कई दिनों से गंदे पानी की लपेट में हैं, जिसके बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इतनी स्मेल होती है नमाज में, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। लोग खुद परेशान है। लोग अब खुद क्या करें, ना इंतजामिया आती है, ना कुछ आता है, ना कहाँ आता है। यहाँ से पानी निकल रहा है, पीछे सारा आप देख रहे हैं, यहाँ पे पानी सारा निकला हुआ है। ये बहुत ज्यादा एक तो बीमारियां हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नमाजियों को परेशानी है। शहरियों का कहना था कि नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस मुहर्रम के दिनों में कई मजालिस मनसूख करना पड़ी, जबकि मस्जिद जाने के लिए नमाजियों को भी काफी दुश्वारी होती है। सीवरेज की लाइन बंद है, हाँ जी,
تو اب نمازی لوگوں کو کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، کتنا پانی کھڑا ہے. آپ یہاں پہ مچھر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ بدبو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہی بالکل ختم کر دیا ہے. یہاں پہ رہنے والوں کا جو رہنا ہے نا وہ جیرن ہو چکا ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ واسطہ انتظامیہ کو کئی دفعہ آگاہ کیا، دفتر کے چکر لگائے، لیکن متعلقہ افسران ٹس سے مس نہیں ہوئے، جبکہ شہری تعاون کے باعث خاصے پریشان دکھائی دیے. شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری نوٹس لے کر سیوریج سسٹم کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین وسیم ریاض کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان. کریں گے ملتان کے حلقہ N157 میں ضمنی الیکشن تحریک انصاف کا کل سے باقاعدہ الیکشن کیمپین چلانے کا اعلان. تحریک انصاف کی امیدوار مہر بانو قریشی بھی کیمپین میں حصہ لیں گی. مزید اس حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ روہی جنید انور سے. جی جنید، بتائیے گا. آج بالکل ملتان کے حلقہ N157 میں ضمنی الیکشن تحریک انصاف یوتھ ونگ جو ہے وہ متحرک ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس وقت ضلعی صدر یوتھ ونگ تحریک انصاف راؤ یاسر ہمارے ساتھ موجود سے بات کریں گے. راؤ صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ حلقہ N157 میں باقاعدہ تحریک انصاف کب سے کیمپین کا آغاز کرنے جا رہی ہے؟ N157 میں باقاعدہ کیمپین کا آغاز کر رہی ہے، جو ہمیں پارٹی قیادت سے شاہ محمود صاحب سے ہدایات ہیں. انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور کیمپین ہوگی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے N157 میں مہر بانو قریشی صاحبہ انشاءاللہ تعالیٰ 11 ستمبر کو جیت کا صحرا سجائیں گی اللہ کے حکم سے. کیمپین کا کیا کرائیٹیریا ہوگا؟ مطلب ڈور ٹو ڈور یوتھ ونگ کے ذمہ کیا تحریک انصاف کی جانب سے ٹاسک لگایا گیا؟ نوجوانوں کے ذمہ یہی ہے سر کہ ہم جنید ڈور ٹو ڈور ہم نے جانا ہے، اور جو اوپر کے معاملات ہوتے ہیں سارے چیزیں دیکھنا کہ جہاں جہاں پر پولنگ کے معاملات اس طرح کی چیزیں ہمارے ذمہ ہوں. آج بالکل ضلعی صدر تحریک انصاف یوتھ ونگ راؤ یاسر کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کیمپین کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 11 ستمبر کو مہر بانو قریشی جو ہیں ان کی جیت یقینی ہوگی، اور یوتھ ونگ جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور جا کے کیمپین کرنے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتی ہے. جنید، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. دنیا پور کے حلقہ PP 224 کے MP پیر عامر اقبال شاہ قریشی کا عوامی انداز سامنے آیا. الیکشن جیتنے پر گھر گھر جا کر ووٹ اور سپورٹ کرنے والے حلقوں کے لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کیا. نو منتخب MPA پیر عامر اقبال شاہ قریشی نے دنیا پور شہر کا دورہ کیا. گھر گھر جا کر ووٹ اور سپورٹ کرنے پر حلقے کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور وفات پانے والے افراد کے گھروں میں جا کر اظہار افسوس اور فاتحہ خوانی بھی کی. اس موقع پر روہی سے خصوصی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حلقے کی عوام نے ایک بار پھر سے منتخب کیا ہے. ان کو حلقے کی تعمیر اور ترقی کے لیے بھرپور کوشش کروں گا. کام کروانے کے لیے نشاندہی کرنی پڑتی ہے. لوگوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. انشاءاللہ سیاست سے ہٹ کر حلقے میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جائے گا. افسران کے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے. گریڈ 17 کے محمد عثمان چودھری اسسٹنٹ کمشنر سرائے عالمگیر تعینات ہو چکے. عثمان چودھری اس سے قبل جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں تقرری کے منتظر تھے. اسسٹنٹ کمشنر سرائے عالمگیر احمد ندیم کو SNGDA رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا. ایڈیشنل چیف سیکریٹری کیپٹن اسد اللہ خان نے احکامات جاری کر دیے. ملتان افسران کے تبادلوں کا سلسلہ جاری. ایڈیشنل IG پولیس جنوبی پنجاب ڈاکٹر احسان صادق کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا. ڈاکٹر احسان صادق نے دفتر آئے سائلین کے مسائل سنے. اس موقع پر ایڈیشنل IG ڈاکٹر احسان صادق کا کہنا تھا کہ ان کے دفتر کے دروازے ہر وقت عوام الناس کے لیے کھلے ہیں. سید حسین جہانیہ گردیزی کے زیر صدارت مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان میں اجلاس ہوا. اجلاس میں کپاس کی فصل پر حملہ آور کیڑوں کی شدت اور کنٹرول کی نوعیت کا جائزہ لیا گیا. اس موقع پر وزیر زراعت پنجاب حسین جہانیہ گردیزی کا کہنا تھا کپاس کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے. گزشتہ برس کسان دوست پالیسیوں سے کپاس کی زیادہ پیداوار حاصل ہوگی. پیداواری لاگت میں کمی کے لیے IPM پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. رواں ماہ اور ستمبر
کپاس کی بہتر نگہداشت کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ بایولوجیکل لیبارٹریوں میں موجود مفید کیڑے کاشتکاروں کو فراہم کیے جائیں گے، وہ بھی مفت میں۔ حکومت پنجاب کپاس کے کاشتکاروں کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اجلاس میں سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیہ سمیت دیگر اعلیٰ افسران کی شرکت۔ بہاول نگر میں پنجاب لیڈی ہیلتھ وزٹرز کی احتجاجی پریس کانفرنس۔ مطالبات پورے نہ ہونے پر 18 اگست کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ چیف آرگنائزر پنجاب LHVs ایسوسی ایشن نادیہ ارشاد نے دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کلب بہاول نگر میں احتجاجی پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا حکومت LHVs کو بنیادی اسکیل 14 مہیا کرے۔ 2006 کے اعلان کردہ اسکیل پر اول درآمد کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ رسک الاؤنس کا اجرا بھی فوری طور پر کیا جائے، جبکہ ترقی پانے والے LHVs کی تنزلی کا فیصلہ بھی فوری طور پر واپس لیا جائے۔ عوامی مشکلات کے شکایات کے فوری ازالے کا مشن۔ کمشنر بہاولپور جہانگیر انور کے عوامی مسائل کے حل کے لیے خود نکل پڑے۔ اسلامی کالونی میں سیوریج سسٹم سمیت دیگر کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ ملازمین اور افسران کے مسائل کے حل کے احکامات جاری کر دیے۔ کمشنر بہاولپور جہانگیر انور عوامی مسائل کے حل کے لیے متحرک ہو چکے۔ انہوں نے اسلامی کالونی اور اسلامی کالونی انڈر پاس کے مکینوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل دریافت کیے۔ زائرین کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات بھی جاری کی۔ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر پنجاب فیض نعیم وڑائچ کا ملتان کا دورہ۔ DG سوشل ویلفیئر نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹیو ہوم سنعت کا وزٹ بھی کیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرہ طارق۔ ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر پنجاب فیض نعیم وڑائچ کی ایک روزہ دورے پر ملتان آمد۔ DG سوشل ویلفیئر نے ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ہوم صنعت کا وزٹ کیا۔ انہوں نے صنعت میں جشن آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی تقریب میں شرکت کی اور جشن آزادی کی خوشی میں کیک بھی کاٹا۔ جی ملتان یہاں پہ ہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ورک جتنا ہو رہا ہے ADP کے تحت اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہاں پہ پناہ گاہ 9 کروڑ روپے بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری مسنگ فیسلٹیز ہیں۔ ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سلیم رضا، ڈائریکٹر پلاننگ محمد سلمان اور دیگر افسران بھی اس موقع پر DG کے ہمراہ تھے۔ DG کا کہنا تھا کہ پناہ گاہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر سمیت تمام جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کو بہتر کیا جا رہا ہے اور اداروں کی جو یہاں پہ ادارے موجود ہیں ان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ فنڈز موجود ہیں۔ تو دین ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ اس کام کو ایگزامن کیا جائے اور اچھے طریقے سے اس ڈیولپمنٹ کے کام کو کمپلیٹ کیا جائے۔ DG سوشل ویلفیئر نے ڈسٹرکٹ پروموشن کمیٹی اور NGOs کے نمائندگان سے بھی میٹنگ کی۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔